वन नेशन वन इलेक्शन। आज भारत सरकार की कैबिनेट बैठक पर ये जो निर्णय हुआ, पहले इसका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उन्हीं की अध्यक्षता पे जो कमेटी हुआ उसका रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। साथ ही देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अभिनंदन करता हूं ऐसा निर्णय लेने के लिए। ये बहुत पुराना जमाना से भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मांग था। भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, देश की खर्चा घटाने के लिए, सर्वोपरि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उसको और मजबूत करने के लिए ये निर्णय सर्वग्राही है, सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी है। वन नेशन वन इलेक्शन। आज कैबिनेट বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা এটাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং একই সঙ্গে অভিনন্দন জানাচ্ছি দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীকে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ, যার নেতৃত্বে কমিটিতে তাদের এই সুপারিশটি করা হয়। আজকে তাকেও অভিনন্দন জানানোর দিন। আমার মনে হয় এই সর্বব্যাপী সর্বস্পর্শী এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের মানুষ এটাকে গ্রহণ করবে, স্বাগত জানাবে। ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু নয়, ভারতীয় জনসংঘের সময় থেকেও এটা আমাদের একটা দাবি ছিল। আমি একজন দলীয় কর্মী হিসেবে আজকে নিঃসন্দেহে একটা আমার কাছে আনন্দের দিন, একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত।